ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ଭାବେ ତୋର ସେବକ, ଯେଉଁମାନେ ତୋ ଉପସ୍ଥିତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ତାହାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମୋ ଧାରଣାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ, ଶୁଦ୍ଧତମ, ମହତ୍ତମ, ତାହା ଅନ୍ଧକାରାବୃତ ଓ ଅଜ୍ଞାନଚ୍ଛନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଭୂତି ହତାଶ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ବରଂ ମୋର ଅଭିପ୍ସା, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସଂକଳ୍ପକୁ ସତେଜ ଓ ସବଳ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସକଳ ବାଧାବିଘ୍ନ ଜୟ କରିପାରେ। ଅବଶେଷରେ ତୋ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ସଙ୍ଗେ, ତୋ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ସଙ୍ଗେ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଗ୍ବଳୟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଉଠୁଛି, ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାଲିଛୁ ନିଶ୍ଚୟତାଠାରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚୟତା ଆଡ଼କୁ। ଶତ ଶତ ଜୀବ ଯଦି ଗାଢ଼ତମ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ତୋର ରାଜତ୍ୱ ଯଥାର୍ଥରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ହେ ଭଗବାନ, ଏହି ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଦିବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯେବେ ମୁଁ ଏହି ଚିନ୍ତା କରେ, ଆନନ୍ଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତାରେ ମୋର ହୃଦୟ ପରିପ୍ଲୁତ ହୋଇଯାଏ। ଆଶା ମୋର ଅସୀମ ହୋଇ ଉଠେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆରାଧନା ସକଳ ବାକ୍ୟର ଅଧିକ, ନିର୍ବାକ ମୋର ପୂଜା। ମା ପାଠ୍ୟଚକ୍ରରେ ଏକ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ବାବଲା ଭାଇ ବୁଗୁଡା ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏକ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରିବେ। ମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ସୁ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନୀଳ ଆକାଶର জহ্ন তুমি গো, মুঝে জড়াধার। নীল আকাশর জহ্ন তুমি গো, মুঝে জড়াধার। তুম সুমধুর ছবি সাইতিছি, মুগ্ধ হৃদয়ে মোর। নীল আকাশর জহ্ন তুমি গো, মুঝে জড়াধার। চেতনারে তুমি আসনিতি উই, ফুটাই আত্মার টিকি নীল কই। চেতনারে তুমি আসনিতি উই, ফুটাই আত্মার টিকি নীল কই। মুয়ে চকর ঝুরে তুম পাই, মুয়ে চকর ঝুরে তুম পাই। ঝরাই নয়নু নীর
ଆକାଶର ଜହ୍ନ ତୁମେ ଗୋ ମୁଝେ ଜଳାଧାର ତୁମ ସୁମଧୁର ବିଷୟିତିଛି ମୁଗ୍ଧ ହୃଦୟ ମୋର ମୋ ପ୍ରେମ କାରାରେ ହେ ଚିରବନ୍ଦିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଢାଳ ଗୋ ଆଶିଷ ଚାନ୍ଦିନୀ ମୋ ପ୍ରେମ କାରାରେ ହେ ଚିରବନ୍ଦିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଢାଳ ଗୋ ଆଶିଷ ଚାନ୍ଦିନୀ ঝলমল কর তুমারি আলোকে ঝলমল কর তুমারি আলোকে জীবন লহরি মোর নীল আকাশর জহ্ন তুমি গো মুঝে জলাধার তুম সুমধুর ছবি সাইতিছি মুগ্ধ হৃদয় মোর নীল আকাশর জহ্ন তুমি গো মুঝে জলাধার তুম সুমধুর ছবি সাইতিছি মুগ্ধ হৃদয় মোর মুগ্ধ হৃদয় মোর মুগ্ধ হৃদয় মোর মামা মামা মা ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମା ଦିବ୍ୟ ଚନ୍ଦନୀ କି ଜୟ ହଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ମାଙ୍କର କୃତି ସନ୍ତାନ ବାବୁଲା ଭାଇଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଆମେ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ମାଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଆବିଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଆସୁଛି, ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକଲ, ମାନବ ଯୁଗ ଚକ୍ର। ମାନବ ଯୁଗ ଚକ୍ରର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର, ଦ ସାଇକଲ ଅଫ ସୋସାଇଟି। ତାର 10 ପୃଷ୍ଠା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଗତ ରବିବାରେ। ଆଜି ବି ସେଠୁ ଆଲୋଚନା ହବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ପଢିନି, ଭାଇ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ହେବେ। ଆମର ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକଲ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ 1916 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ। ତାକୁ କଲେକ୍ସନ କରି ପବ୍ଲିଶ ହେଲା 1956 ମସିହା ଯାଇଥିଲା, 48 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ 1916 ମସିହାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ମାନବ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଆଗକୁ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଗେ କଣ ଥିଲା, କବି ମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାକୁ ନେଇକରି ସମାଜ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଜି ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଆଲୋଚନା ହବ ମୁଁ ଟିକେ ପଢିନି, ଯୋଉଟା କି ତା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଇଡିଆ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀମୂଳକ ଭାବେ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ବି ନଥିଲା, ତାହା କିଛି କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କେମିତି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜ ଭିତରେ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲାଇଜ କୁ ନେଇଛି ଆମର ସୋସାଇଟି କୁ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହବ। ମୁଁ ସେଠୁ ପଢେ, ଓଡିଆ ବହି 11 ପୃଷ୍ଠା। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସମ୍ମାନ ଯିଏକି ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଧର୍ମସ୍ଥ
ଆଚରଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ମନ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭୂମିର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ତୁଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ରଖିବାରେ ଏବଂ ଆସକ୍ତି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟ ତଥା ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବାରେ ଓ ବିଶେଷ ଅନୁରକ୍ତ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧାବନ କରିବାର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟର ସମ୍ମାନ, ଯିଏକି ସାହସିକତା, ଦୁର୍ବଳର ରକ୍ଷା କରିବା, ବାହୁବଳ ଓ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମସଂଯମ ତଥା ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସହିତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛେ, ଉଚ୍ଚ ଚରିତ୍ରବତ୍ତା ଓ ସେଥିଲାଗି ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛି। ବୈଶ୍ୟର ସମ୍ମାନ, ଯିଏକି ସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି, ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠା ରଖିଛି, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଉଦାର ଚିତ୍ତତା ଓ ଲୋକ ହିତୈଷୀତାକୁ ସ୍ତରଣୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି ଏବଂ ଶୂଦ୍ରର ସମ୍ମାନ, ଯିଏକି ଅନୁଗତ ଓ ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛି ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିପ୍ତ କରିଦେଇଛି। ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ମନୋଗତ ଭାବନାର ଭୂମିଟିରେ ଆପଣାର ଜୀବନ୍ତ ଚେରଟିକୁ ମଡ଼ାଇ ରଖିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ପଡୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଉ ନିଃସୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରାରେ ଆସି ଅବଶେଷ ରହିଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନୈତିକ ନାନା ପରମ୍ପରା ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାବନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ ସଂସ୍କାର ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୁହଁର କଥାରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାୟ ବିଦାୟ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା, ଭାଇ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଭାଇ ଜଏନ୍ କରିବା ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଅପାୟକ ଭକ୍ତିରକ ନିବେଦନ କରିବେ? ମମତା ବେହେରାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମଧୁମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା ଅପା, ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶେଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବୋଲିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ସମ୍ମାନନୀୟ ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ, ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
द ह्यूमन साइकल ग्रंथर आलोचना चक्र रे भाईंकर प्रेरणा अवदान अतुलनीय। भाई को अनुरोध करुछि से भाई आलोचना रखिबे। मान को चरण कोटि प्रणिपात पूर्वक आम आज आलोचना आरंभ करने आज आलोचना चक्र को नेतृत्व देउथिबा एवं एथिरे अंश ग्रहण करिथिबा समस्त भाई मान मध्य अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त। आम गत थर मूल इंग्राजी बही पेज 10 सेकेंड पैराग्राफ केते गुड़े धाड़ी पढ़ी किंतु से पैराग्राफ 10 टी आउ थे माने पेज 10 सेकेंड पैराग्राफ टी आउ थे पढ़ुछे। गोटे सिंबलिक एटीट्यूड केम टू द टेंडेंसी मनुष्यर गोटे प्रतीकमूल जीवन दृष्टि आसला प्रतीकमूल मनोभाव जीवन दृष्टि भितर तार गोटे प्रवृत्ति जन्म नाला केम दी टेंडेंसी प्रवृत्ति कौन ना टू मेक एवरीथिंग इन सोसाइटी ए सैक्रामेंट सब कथा को एवरीथिंग सब कथा को गोटे रिलीजियस एंड सैक्रोसेंट गोटे पवित्र धार्मिक धर्म भाव प्रवण भाव देखिबार चेष्टा कला जेपरिक पशु समाज तांकर कोटा धर्म तांको प्रवृत्ति गुड़ा ही धर्म हो रही किंतु आम एठी जहाँ भी कलु सबको धर्म भीतर को नवा चेष्टा कलु आम जन्मटा भी गोटे संस्कार मातृगर्भ थिला बेले संतानर संस्कार को गर्भाधान संस्कार बा पुंबन संसार बोली कहते संस्कार जन्म गोटे संस्कार से जन्म हेले एकुशिया हो से तो भात खाइयो तार अन्नप्राशन हो तो सेटा कौन आम एपरिक व्रत संस्कार रही गोटे ब्राह्मण परिवार पिलाटे जन्म हेले तार व्रत संस्कार हो केते कथा को आम धार्मिक करिछु सबु कथा को एपरिक जो बर्थ डेथ मैरेज पाठपढ़ा खाद्य ग्रहण सबू एवरीथिंग इज रिलीजियस ताको सैक्रामेंट पवित्र करी पकेवा रिलीजियस ताको धार्मिक करी पकेवा एवं गोटे धर्मगत भाव प्रवण सैक्रोसैंक्ट करी पकेवा थिला समाज रो गोटे गोटे दृष्टिकोण और ता भीतर गोटे टेंडेंसी मनुष्य आसला सब कथा धार्मिक आपणकर मनीष पशु भितर पार्थक्य हो धर्म पशु धर्म आचरण करे नहीं प्रवृत्ति आचरण करे मनीष उभय प्रवृत्ति हो धर्म को आचरण करे केवल प्रवृत्ति को आचरण कले मनीष को पशु कहुए पशु टेग्रे तेणु आम गोटे सरल कथार बुझीपर गोटे बिराड़ी आगे शुखुआ रखिदे कहवा आज गुरुवार खाइबनी आज सोमवार तू खाइबनी से मानिब कि तेणु मनीषटा कहीदेवे आज हूँ सोमवार शिवंक बार शिव रागिजे तू खाइबनी से खाइबनी कारण धर्मटा बड़ डराए मनीष
ଟିକେ ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁତ କଥାକୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛୁ। ସେ ଦାଢି କାଟୁଛି, ତାକୁ ଦେଖ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଗୋଟେ ଦାଢି କାଟୁଛୁ ନା ରେ ବା ମୁଁ କାଟିବି। ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଲୁଗା ବି ସଫା କରନ୍ତି, କାରଣ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଝେଇଦେଲେ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ମାନି ଯାଆନ୍ତି। ଯେପରିକି ଖାଦ୍ୟ ବି ଯଦି କୁହାଯିବ ଆଜି ଏକାଦଶୀ କି ଦଶମୀ ତିଥି ପୋଇ ଶାଗ ଖାନା, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଧବାର ଦିନ ଲାଉ ଖାଇଲେ ଆଇଁଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଖାଇଦବ ଏଟା ଆଇଁଷ ହେଇଯିବ, ଆଇଁଷ ହେଇଗଲା ଲାଉଟା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପିଟିଦବା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କଥାକୁ ଧାର୍ମିକ କରିବ। ଆଗ ଲାଉ, ଶୁଖୁଆ, ଭାତ, ତରକାରୀ ସବୁ, ଭାତଟା ବି ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯାଏ। ଏବେ ନବରାତ୍ରି ହଉଛି, ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ରୁଟି ଖାଉଛି, କେତେ ଦିନ ଖାଇବୁ? 9 ଦିନ। ଆଉ ଭାତ ଖାଇଲେ ଏଟା ଧର୍ମ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପଞ୍ଜାବକୁ ଯିବା, ପଞ୍ଜାବରେ ତ ସବୁବେଳେ ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ସେମାନେ ନବରାତ୍ରି କଲେ କଣ ଖାଇବେ? ଭାତ ଖାଇବେ। ମନର କଥା, ମନର ଭ୍ରମ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକମଳ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ସାକ୍ରାମେଣ୍ଟ, ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଉ ସାକ୍ରୋସାଙ୍କ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅବଶ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଏ ଫ୍ରିଡମ୍ which but yet with a large and vigorous freedom in all its forms। ଏଇ ସବୁ ରୂପ ଗୁଡିକରେ ଯେତେବେଳେ କୋଉ ରୂପ ଦେଲା ସିଏ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ, ଲାର୍ଜ, ବୃହତ୍ ଆଉ ଭିଗରସ୍, ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବଡ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୀବ୍ରତା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଇନ୍ ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ ଫର୍ମସ୍। ତାକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ରହିଥିଲା, ସେ କିଛି ବି ଧର୍ମ କରିଦେଇପାରିବ ତା ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଯେମିତି ଧର୍ମଟା କଣ, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଲ, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଭଳିଆ, ଆଉ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ବାଟ ନାହିଁ, ଅଛି ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କହିବ ଆଜି ଅମୁକେ ଦିନ ତୁ ଉପାସ କରିବୁ, ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ଖାଇବୁନୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଚୋରି ଖାଇବେ? ତ ଯାହା ବି ହଉ, ମାନେ ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ରତର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକୁ ରୂପାୟନ କରିବାରେ ସେ ପାଇଛି। ସେ ମାନେ ଆଦିମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ସେ କଥାଟା କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି? A freedom which we do not find in the rigidity of the savage communities, because these have already passed out of the symbolic into the conventional stage, though on a curve of degeneration instead of the curve of growth। ଆଉ ଧର୍ମଟା ବେଶୀ ବଞ୍ଚିଛି କୋଉଠି କହିଲେ? ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉଠି ବଞ୍ଚିଛି? ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଗୁଡିକ ପାଖରେ, ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଅତି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ରହିଛି ଧର୍ମ ପ୍ରବଣତା ଗୁଡିକ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସାଭେଜ କମ୍ୟୁନିଟି, ଆଦିମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ସେଠି ଧର୍ମକୁ ପାଳିବା ଛଡା କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେଭଳି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏ ଫ୍ରିଡମ୍ which do not find in the society of savage community।
ସେମାନେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବନ୍ଧିତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଧର୍ମର ବାହାରକୁ ଯେ ଯିବ ତାକୁ ତା ବେକ କାଟିଦେବେ, ତାକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଦେବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିଡମ ଟା ଆସିଛି ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ସେ ସିମ୍ବଲିକ ଏଜ ଟାକୁ ପାସ୍ କରିଗଲେଣି, ଅଲରେଡି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିମ୍ବଲିକ ଇନଟୁ ଦି କନଭେନ୍ସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଧାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଗୋଟେ କନଭେନ୍ସନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପରମ୍ପରା ପ୍ରଧାନ ଷ୍ଟେଜ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ଭ ଅଫ ଗ୍ରୋଥ, ଏଇଟା ବୃଦ୍ଧି ସୂଚକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିଜେନେରେସନ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବନତି ବା ଅବକ୍ଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ ହଉଥିଲା, କନଭେନ୍ସନାଲ ପରମ୍ପରାଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ ଘଟୁଛି, ସେଟା କାହିଁକି ଡିଜେନେରେସନ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। The spiritual idea governs all. Spiritual idea କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସବୁ କିଛିକୁ ଶାସନ କରେ, ସବୁ କିଛିର ବିଧାନ କରେ। The symbolic religious forms which support it are fixed in principle. ତେଣୁ ଯୋଉ symbolic religious form, ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ରୂପଟି ଏହି କଥାର ଆଧାର ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଧାରଣ କରି ରହିଥାଏ, ତାକୁ ତାର ସପୋର୍ଟ କରି ରହିଥାଏ, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ସ୍ଥିରୀକୃତ, ତାକୁ କେହି ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୁଡିକରେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିଛି। ସେମାନେ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜୀବନଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେନି। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଦି ସୋସିଆଲ ଫର୍ମସ୍ ଆର୍ ଲାକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ତାର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ରେ ଗୋଟେ ଲାକ୍ସ ଥାଏ, ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା। ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ capable of infinite development। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତା ଦେହରେ ଅନେକ infinite development, ଅନେକ ବିକାଶର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେଠି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାହା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମାଜ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଏକାଥରେ ଫିକ୍ସଡ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଭିନ୍ନ। The symbolic religious forms which support it are fixed in principle. The social forms are lax, free and capable of infinite development. ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିବା, ମୁଁ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ସମୟର କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁଅ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ନୁହନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବଂଶରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂସାରକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଭରତ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ
से ऋषिमुनि मानकर साहाय्य नेले। ऋषिमुनि मान तांको परामर्श देले तम वंशर केही जदि तार संतान दियंती ताले सेटा वंशर रक्षा। तो वंशर किए अछि शेषे सत्यवती निजर जने संतान पराशर पुत्र व्यासंको डाकुछथि जेहेतु से तांको गर्भर जन्म होइतिले। आपण भाबिबे से परिप्रेक्षीटा अब मु देखे पर्सनालिटी ऑफ सत्यवती से काल रे जने नारी से केते गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं चलती, केते गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति, नॉट एन इजी थिंग। आज तारीख में आप करदे भावी मत कहे 3 मास पर यू टेक 60 डेज जो सत्यवती जो डिसीजन नहीं से काल रे सेटा आज तारीख में आपण द्वारा संभव कैन वी नो कहीं से सामाजिक जीवन में गोटे लाक्स थिला, स्थितिस्थापकता थिला, स्वतंत्रता थिला। जेते मनीष कन्वेंशनल हो जाए जमी अतीत जीवन को देखिए से धर्म थिला, जाति प्रथा नथिला, किंतु परे कन्वेंशनल हवा फल भीषण भाव जाति प्रथाटा आसीगला। এটা ডিজেনারেটিভ, এটা অবক্ষয়বাদী। One thing, however, begins to progress towards a firm fixity, and this is the psychological type. ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସିଟି ଆଡକୁ ଯାଏ, ଗୋଟେ अपरिवर्तनीयता आड़को फिक्स से सत्य किए बदल पारे फिक्सिटी आड़को जाऊ था गोटे कथा फार्म फिक्सिटी अति दृढ़ अपरिवर्तनीयता गोटे किसी कथा बढ़ी जाऊ था से एंड दिस इज द साइकोलॉजिकल टाइप। एटा गोटे से जो मनोगत रूपटी से गोटे साइकोलॉजिकल टाइप मनोगत रीति। ସେପରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ମନୋଗତ ଅବସ୍ଥା ଆଡକୁ ଆମେ ଗଲେ। Thus we have first the symbolic idea of the 4 orders expressing to employ an abstractly figurative language which the Vedic thinkers would not have used nor perhaps understood, but which helps best our modern understanding the divine as a knowledge in man, the divine as a power, the divine as a production, enjoyment, mutuality, the divine as a service, obedience and work. प्रथमे आमे एठी 4टी वर्णर कथाटी देखुछु। सिंबलिक आइडिया ऑफ 4 ऑर्डर्स। सिंबलिक आइडिया माने गोटे प्रतीक धर्मी 4टी वर्ण। एवं प्रतीक धर्मी 4टी वर्णर कथाटी कह जाउछि। ए कथा कहिला बेलको आमे देखुछु
कौन कहुई गोटे आब्स्ट्राक्टली फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करा जायछि। फिगरेटिव लैंग्वेज आलंकारिक भाषा जोटा को वैदिक दार्शनिक माने वैदिक थिंकर्स वुड नॉट हैव यूज्ड ताको ना से माने व्यवहार करि थांते ना सेबोली गोटे आलंकारिक भाषा को से माने बुझी थांते अंडरस्टूड बट व्हिच हेल्प्स बेस्ट आवर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग। किंतु आधुनिक मनटा आउरी भल भाबरे बुझी पारुछि जे आमे जाको पाद ताको जे होचंती मस्तिष्क आमे ताको ब्राह्मण कहूछु जे वक्ष से हेले क्षत्रिय एरा गोटे फिगरेटिव लैंग्वेज आलंकारिक भाषा। वैदिक जो माने से कथाटी को बुझी न थांते बा से माने से भली कथाटी कहि न थांते आधुनिक मनटी बुझिया पई से भली भाषाटी दिया जायछि। कौन दिया जायछि ना ये जो भावनाटी मनुष्य भितर आसी कहार ऊपर ना द डिवाइन एज नॉलेज इन मैन ज्ञान रूपरे पावर बल रूपरे प्रोडक्शन उत्पादन रूपरे एंजॉयमेंट उपभोग रूपरे म्यूचुअलिटी पारस्परिकता रूपरे द डिवाइन एज सर्विस ओबीडियंस एंड वर्क मनुष्य भितर ज्ञान रूपे बल रूपे अन्न उत्पादन रूपरे अन्न उपभोग उपरे पारस्परिकता रूपरे सेवा अनुरक्ति कर्म रूपे एटी सब कथा डिवाइन को प्रकाशित करा जाउछि दिव्यता को ही प्रकाशित करा जाउछि। जो कथाटी के मु आपण को कहूଥିଲି जे बुद्ध कन्वेंशनल रिलीजन रो विरोधी थिले। कन्वेंशनल रिलीजन ता बेसी डेंजरस सिंबलिक रिलीजन रे किसी असुविधा नहीं सेठी फ्रीडम अच्छी लाक्सिटी अच्छी सेठी सामाजिक जीवन रो कोनसी स्वतंत्रता रही सेठी जदि कन्वेंशनल प्रैक्टिस रे सब प्रकार असुविधा रही कारण सिंबलिक रे आमे देखुछु जेतबेले ए चारोटी वर्णर प्रतीकम भावना आसिला से भावनाटी मनुष्य भितर ज्ञान रूपरे बल रूपरे उत्पादन रूपरे उपभोग रूपरे पारस्परिक जीवन रूपरे सेवा अनुरक्ति और कर्म रूपरे परम दिव्यता की प्रकाश करने को लगिला। सर्विस ओबीडियंस एंड वर्क the divisions answer to four cosmic principles. Cosmic principle अच्छी चारोटी विश्व तत्वर अनुसार ये डिविजन टा हेतिला अर्थात ये श्रेणी विभाग टे हेतिला। ये आम से कथा बुझा चेष्टा कर प्रथम तत्व टी विश्व तत्व परम ज्ञान और प्रज्ञान तत्व आपण चाहिए आगु नोट कर रखिपारे जो चारोटी विश्व तत्वर कथा ऋषि माने कहते the wisdom that conceives the order and principle of things ये जो
परम ज्ञान बा प्रज्ञार तत्व सीए कौन करे ऑर्डर रक्षा करे विश्व संसार व्यवस्था आउ कन्सीव द ऑर्डर एंड प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स सब कथार नीति को से कन्सीव करे कल्पना करे तापरे आउ रोचे द्वितीय तत्व जोटा होची प्रज्ञा परे पावर दिव्य शक्ति कौन करती ना that sanctions upholds and enforces it the harmony that creates the arrangement of its parts परम बलर तत्व से व्यवस्था टी संभव करुचे अपहोल्ड करुचे धारण करुचे एनफोर्स करुचे बलवत्तर करुचे एवं सेही सबु आपण निजे चिंता करंतु ब्राह्मण तत्वटी कौन विजडम क्षत्रिय तत्वटी है दिव्य शक्ति तृतीय को जीवा तृतीयटी हूँ दि हार्मोनी तृतीय तत्वटी हूँ गोटे परम संगति that creates the arrangement of the parts जो अंश गुड़िकर व्यवस्था गुड़िक भितरे किछि अरेंजमेंट से करुछंती व्यवस्था करुछंती संयोजन करुछंती तापरे चतुर्थ तत्वटी होछि कर्म दिव्य कर्म the work that carries out what the rest direct जो बाकी माने को माने प्रज्ञा परम शक्ति परम संगति से माने जो जिनसटी को आदेश दियंती डायरेक्ट करंती सेही कामटी को कर्म जो चतुर्थ तत्व रही परम कर्म से ताको संपादन करते आउट दैट द रेस्ट डायरेक्ट अच्छा जो माने सेवा करती जदि सेटा शुद्र ही था जो मैंने सेवा करते आम शुद्र कहीदे किए सब एमती इंटरप्रेट कला तो जानी हबना ये आमर परम दुर्भाग्य थिला कन्वेंशनल स्टेज भीतर को आसिया प्रतीक थिला सेटा जे कर्मर प्रतीक होछि शूद्र शूद्र किए नुहे प्रथम ब्रह्मा शूद्र हो आउ अनसीन गॉड से माने सब शूद्र हे कारण से सब कर्म करछंदी भगवान बिना कर्म रे रहिछंती कि से तो सब कथा को पृथ्वी रे संभव करूछंती से जदि तारा गढ़ी से जदि आकाश गढ़ी से कर्म करिछंती तेणु जदि भगवान कर्म करुछंती आमर लालन पालन करुछंती ताले तो सी प्रथम शूद्र हेबे जो माने एई कथा गुड़िकर किछि सिंबलिक अर्थटा को न बुझी पारिकी ताकू कन्वेंशनल करदेले परंपरागत करदेले से मानक कथा मु कहउथली तांको पादरे मुंड पेटिया कथा से तो किए कोठी थिले एपरि ताकू बुझिले कोन कले गॉड नोज तेणु जो चतुर्वर्णर कथाटी आमे आलोचना करुछंती आमे प्रथमे एई प्रबंध रे समाज चक्र विषय पढ़िला बेले नारी पुरुषर संबंध विषय केते गुरुत्वपूर्ण कथा पढ़िले एबे आमे पढुछंती जाति प्रथा गुड़िक विषय वर्ण प्रथा विषय
ताले जेतेबेले ई चारोटी कथा आसीथिला, these divisions answer to four cosmic principles: the wisdom, the power, the harmony, the work. Next, paravartiti kon hala? Out of this idea, they are developed a form, but not yet a rigid social order. तेणु यही जो चारोटी भावना भितर बा ये गुण को भित्ति करिकी यही आइडिया भितर यही धारणा भितर गोटे फार्म गोटे दृढ़ अथच नॉट रिजिड अनमनीय नुहे गोटे सामाजिक व्यवस्था सोशल ऑर्डर आसिला सामाजिक व्यवस्था बेस्ड प्राइमरीली अपन टेम्परामेंट एंड साइकिक टाइप एटा प्रथमे आसिला गोटे टेम्परामेंट आधार रे भावनार आधार रे आउ साइकिक टाइप को नहीं के आसला माने आपणकर साइकिक के जेतिकी डेभलप होईची चेतसत्ताटी सेही अनुसार भेद हिथो नले देखंतु चारि वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पुणी पर आसगला जाति माँ माँ किए सब बनैला किए जाने प्रोफेशन को लेकिन सब जाति कर पकेले तो एबे वर्ण से कौन किए आउ तेल पेड़ुचे ना किए आउ जोड़ा बनाऊे तो ना किए काठ काम कर समस्ते सब कम एवं कर नुआ नुआ वृत्ति आसीगला कंप्यूटर इंजीनियर आसीगले स्पेस एस्ट्रोनॉट्स मैंने आसीगले वैज्ञानिक मैंने आसीगले डाक्टर मैंने आसीगले तुम तो अलग अलग कर आ गए जाति बोधा कर से पुराना टा धरी कहीं बच से पुराना डिविजन टा सरीगला दैट इज ओवर तेणु एठी जोटा साइकिक टाइप को एठी दुई गोटे दिया साइकिक टाइप कहले गुण भेदरे आउ टेम्परामेंट तार मन भित्तिरे तार मनोभाव को लेकिन जाति स्थिर करागला जे पाठ पढ़ुची विजडम रे अछि से ब्राह्मण जे पावर रे अछि से क्षत्रिय जे समाज रे हार्मोनी भितर अछि से होछि वैश्य आउ जे पर वर्क कल्चर भितर अछि से हैला शूद्र एई भली व्यवस्था ते तैयारी करागला कारण प्रथम तो जन्म है कि के ही नथिला कोई करस्पॉन्डिंग एथिकल डिसिप्लिन से अनुसार मध्य रहिला गोटे अनुरूप नैतिक श्रृंखला किसी नैतिक श्रृंखला भी दरकार ना किसी नीतिगत श्रृंखला ना गोटे अनुष्ठान तार तो किसी नीति रहिबो जमती सुप्रीम कोर्ट से आपण कोर्ट पिंधि जिबे बिना कोर्ट रे प्लीड कले हबनी नॉट पॉसिबल गोटे डॉक्टर जो ऑपरेटिंग थिएटर को जाऊँगी तार किसी गोटे पैरामीटर अच्छी कि नहीं से कौन ड्रेस पिंधो जे महाकाश को जीव से कौन ड्रेस पिंधो ड्रेस कोड अति कम ड्रेस किसी कोड रहिबो से कोडटा होछि मोरालिटी समाज को श्रृंखलित करिया पे किंतु सेटा सब किछि नहीं से तो परे आसीबो जो मनुष्य मैच्योर हो तेणु नीतिगत जीवन श्रृंखला आसीथिला and secondarily open the social and economic function. Social and economic function गुड़िक उपरे
ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସେଗୁଡିକ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଥିଲା ଇକୋନୋମିକ। କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ତ ନୀତିଗତ ଜୀବନ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡିକ କର୍ମ ଆଧାରରେ ଭାଗ ହେଲା। କିଏ କାଠ କାମ କଲା, ଜାତି ପ୍ରଥା ପରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଛି। କିଏ ହାରମୋନିରେ ଯିବ, ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ସଂଗଠନରେ କିଛି ଗୋଟେ ସଂରଚନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସମାଜ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, ତାର ନିଜର ଗୋଟେ କନଫିଗୁରେସନ ଅଛି। ସେଇ କନଫିଗୁରେସନ ଉପରେ କାମ କରିକି ମଣିଷ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗୋଟେ ସମୟର ଡାକ ଶୁଭିଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। କିପରି ପ୍ରତିକମଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ରୀତିଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କନଭେନସନାଲ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାଗତ ପ୍ରଥା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବନ୍ଦେ